युनिव्हर्सिटी आमची त्याची एकल्याची न्हू आम्ही ते एक प्रोफेसर आपल्या गर्लफ्रेंडाक पेपर लीक करून दिता हे खंय तरी खरेंच दुर्दैवाची गजाल. गोंय विद्यापीठाच्या एका असिस्टंट प्रोफेसरान परीक्षेचे पेपर चोरून आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिवन ताका बरे मार्क्स मेळोवपाक मदत केल्ल्याची घटना कांय म्हयन्या फाटीं घडिल्ली. ह्या घटनेबाबत संशयित असिस्टंट प्रोफेसराचेर कारवाय जावची आनी ह्या संबंधान खोलायेन तपास जावचो अशी मागणी करत काशीनाथ शेटये हांणी आगासाई पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्ली. ह्या प्रकरणाची दखल घेत विद्यार्थी संघटना लेगीत ह्या घटनेचो निषेध करपाक मुखार आयल्यो. एबीव्हीपीच्या सदस्यांनी गोंय विद्यापीठासमोर आंदोलन केलें. त्याच प्रमाण संशयित असिस्टंट प्रोफेसराक सस्पेंड न्हय तर टर्मिनेट करचो अशी तांणी मागणी केली. त्याच प्रमाण ज्या चलयेचो हातून वांटो आसा ताचे सगळे मार्क्स तपासचे म्हण तांणी मागणी केल्या. मात आमचे कडेन पेपर चोरीक गेल्ल्याची कसलीच कागाळ येवना. तशें कितें जाल्लें आसा जाल्यार ताचो सोद घेवपाक आपणे फॅक्ट फायंडींग कमिटी स्थापीत केल्या आनी 48 वरां भितर ती रिपोर्ट दितली. तातूंत जर कितेंय मुखार आयलें जाल्यार आपूण कारवाय करतलो अशें वायस चान्सलरान एबीव्हीपीच्या सदस्यांक सांगलें. त्याच प्रमाणान ह्या सगळ्या घटनेची दखल घेत संबंधित असिस्टंट प्रोफेसराक सस्पेंड केला अंटील फर्दर नोटीस. ह्या संबंधान कारवाय जावपाची मागणी करत NSUI युथ काँग्रेस प्रदेश काँग्रेस आणि आगासाई पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. तशेंच गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेलाच्या सदस्यांनी लेगीत पेपर फॉर लव्ह स्कॅमाचेर एक्शन जावची म्हण VC कडेन मागणी केल्या. युनिव्हर्सिटी आमची त्याची एकल्याची न्हू आम्ही ते आमकां भायर घालता आमच्या घरान आमकां भायर घालता ओपन कर फोडटले आमी कोणीच सांगता ओपन कर ना ओपन कर तू फोडटले आमी नाल्या तू ओपन कर साहेब. VC हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है VC हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है. Let me tell you, today morning at 9:15, I had a meeting with the Dean of School of Physical and Applied Sciences and Registrar. I came to know that some days back, one faculty member had entered into one cabin, in the sense that, let's say you are my colleague, faculty member. I left around 6:30. Okay, your student is working on a research aspect, and you want a chemical from my cabin. Okay, for that he has entered there. So that was found out, and then he has already apologized. No one has ever complained that the question paper has been leaked. Never. I really don't know from where this news is coming. He only said that he has entered into a cabin for taking a chemical to do some analysis. Now what I did is that, because of the media news yesterday it has come, on the basis of that, now we have constituted a fact-finding committee. So I asked the fact-finding committee to submit the report in 48 hours. Within 48 hours, if I find that there is some substance in that, we will go further inquiry and disciplinary action will be taken. Don't shout like this. But our point is why it was not done prior. Once it came to the news, why it was taken into the action? It was not there at all. Examination point of view, there was nothing. It was like it's like this. You are my colleague. I will again explain you. You are my colleague. Listen, please. You are my colleague, and then I left around 6 or 6:30. My students' practical examination or practically is going on, or research students, the analysis is going on. I want some chemical. So I have my key, means my key is with you. You have opened my cabin and then entered in that and taken the chemical. And next day I informed also. This is what happened. So there is no CCTV in that room? CCTV is outside, no. CCTV is in the corridor. Should be under CCTV. See, there is absolutely no complaint. You are the president, right? Yeah. There was absolutely no complaint from, please listen here. When the Vice Chancellor speaks, you have to listen here. Don't shout like this. There was no complaint from anyone that the question is leaked. Therefore, to understand the bottom of this, I have constituted a fact-finding committee, and that committee will submit the report in 48 hours. And on the basis of that report, if I find that there is any mischief has happened, definitely I will go to the bottom of this aspect. So did you call that professor? Did you met him? आपने बात की है उनसे? When? Today or आज? yesterday? No, today I had a meeting with the dean. Sir, we want to speak to the professor. You will speak to the As an elected representative and as a chairman of Goa University,
whatever you said just now, I want all those things in return. Because आता सगळ्या तुम्ही सांगताले मागीर फाल्यां परत listen. I want it because these are some serious allegations and the credibility of university is at risk. Tomorrow, Therefore, if companies don't take us for placement, it will because of this reason, sir. More than- I want that in return. I don't want anything to listen. I want everything what you have said in return. That's it. What is written? What you have just About fact finding committee. everything. Fact finding committee report will be given to you. No. We want right now. What is that you want? Whatever whatever said that fact finding committee and all we want all that in return. Order. Yeah. Okay. Everything. This sir will give by evening. He will give. Speak to the professor. Yeah, professor. Whoever is concerned with that professor. See, you want to speak to him. No. If he has really done it and if he has That is what. See, legally we have to see. खंय तरी एक प्रोफेसर आपल्या गर्लफ्रेंडाक पेपर लीक करून दिता दॅट हें खंय तरी खरेंच दुर्दैवाची गजाल. भुरगे हांगा खूब कश्ट काडून शिकतात, भुरग्यांचे पेरंट्स भुरग्यांक लोन काडून बी तेंच्या फीज पे करता आनी भुरग्यांक शिकयता आनी जेन्ना अशे तरेन भुरग्यांचेर इनजस्टीस जाता तें खूब दुर्दैवी. हांगा युनिवर्सिटीज इंटिग्रिटी इज बीन क्वेश्चन्ड. सो वी डिमांड हांगासान पुलीस स्टेशनार आज आमी PI ऑल्सो वी हॅव मेट HDPO. We demand that justice is prevailed to the students and also हेंचेर एक्शन जावपाक जाय बिकॉज रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सलर आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. आज पळया इतले भाजपाचे इतले व्हडले उलयतात. BJP सरकार सामके शिक्षाचेर विश्वगुरूचेर उलयतात आणि गोंयान आज आमकां पुलीस स्टेशन येवन कंप्लेन दिवची पडटा. ही दुर्दैवाची गजाल आणि आमी हाचो निशेध करता. खरें म्हणल्यार युनिवर्सिटीच्या वायस चान्सलरान आणि त्या रजिस्ट्रारान ही कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली की ताचो एक प्रोफेसर डुप्लिकेट चावी करून चोरी करता, शिक्षणाची चोरी करता आणि आपल्या गर्लफ्रेंडाक ते पेपर दिता. आज भुरगीं गांवांतल्यान हांव आतां वाळपयच्यान अशे गांवांतल्यान भुरगीं हांगा रावून हॉस्टेलान रावून शिक्षण घेतात कित्याक तांकां डिग्री जाय आसता. आणि जेन्ना हो धंदो चलता मे बी ताणें गर्लफ्रेंडाक दिला आसतलें, थोडे लोक पेपर चोरून दिता पयशाची. हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली आणि आमी सांगता आमी हाजेर आवाज उठयतलो कित्याक आज शिक्षण जॉब स्कॅम गोंयान आज म्हणटा तशें कितेंच सेफ ना. स्टुडंट्स हॅव लॉस्ट ट्रस्ट इन गोवा युनिवर्सिटी एंड ते तुमकां दिसता इन द रँक ऑफ गोवा युनिवर्सिटी, ते तुमकां दिसता इन द ग्रेडिंग ऑफ गोवा युनिवर्सिटी नेक ग्रेड. देवत हा नाव गोवा युनिवर्सिटी इज नॉट इवन इन टॉप 100 युनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. सो ह्यो जो इन्सिडंट जाला, स्टुडंट स्टडीज पयशे दिवन एडमिशन घेता कित्याक आपल्याक बरो रँक मेळचो, आपल्याक बरो सर्टिफिकेट म्हणून आपल्याक काम मेळचो म्हणून. पण हांगा करप्शन इतलो वाडलेलो आहा, राज्यभर इतलो करप्शन वाडलेलो आहा. कॅश फॉर जॉबा खातीर कॅश दिवन जॉब दिता, मिनिस्टराक पयशे दिवन फायल पास करता. तो करप्शन आतां युनिवर्सिटीन पावलेलो आहा आनी युनिवर्सिटीन पावलेलो आहा. प्रोफेसर एंड द मॅनेजमेंट इट सेल्फ आर इनवॉल्ड एंड दे आर डुईंग करप्शन अगेन्स्ट द स्टुडंट. सो ही कंप्लेन करपाक आमी आयला आनी खास करून वी हॅव कंप्लेन अगेन्स्ट द रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सलर बिकॉज रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सलर आर इक्वली इनवॉल्ड. जेन्ना तांकां कळ्ळें की चोरी जाला पेपराची, जेन्ना तांकां कळ्ळें की भुरग्या प्रोफेसरान आपल्या गर्लफ्रेंडाक पेपर दिला, तेन्ना तेणें ताबडतोब ती एग्जाम रिकंडक्ट करूंक जाय आसली. वायस चान्सलरान करूंक ना, थंय तरी मिस्टेक जाली. सेकंड मिस्टेक जेन्ना ताका कळ्ळें की थेफ्ट करून हें चोरी करून आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिला, तेणें ताबडतोब एज अ हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट ताणें पुलीस कंप्लेन करूंक जाय आसली. आयज ही आमची जबाबदारी न्हू, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट. ताणें पुलीस कंप्लेन करूंक जाय आसली, ताणें करूंक ना म्हणून आमकां आयज करचो पडटा अगेन्स्ट द प्रोफेसर एंड अगेन्स्ट द वायस चान्सलर ऑल्सो बिकॉज ही इज हँड इन ग्लव्स इन दीस इन्सिडंट एंड ही इज डायरेक्टली इनवॉल्व. त्या पेपराचो फायदो कितले जाणां घेतले? फक्त ते गर्लफ्रेंडाकूच जाला आनी ते टॉप जाला. तर करप्शन कशें भाई? तुम्ही आता करप्शन कंप्लेंट रजिस्टर केलं नाही तर हाऊ इट कुड बी करप्शन? See, if the vice chancellor is coming under undue pressure of somebody and he is not taking action on the professor who is involved, who is accused and who has robbed the paper and he has leaked it to his girlfriend or student, and the vice chancellor is not acting because of somebody's undue pressure, then it is a corruption, it is a case of corruption.
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आम्ही आज आंदोलन केल्लें की एक फिजिक्स प्रोफेसराचो गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पसान एकटो प्रोफेसरान पेपर चोरले म्हणून तेजें एलिगेशन आयिल्लें. तेजेर आमी VC कडेन मेळ्ळे, VCक डिमांड केलो की त्या प्रोफेसराचें बेगीच्या बेगीन सस्पेन्शन ते काडचें. VCन एश्योरन्स दिलें की 48 आवर्सा भितर तेंचेर इन्क्वायरी बसतली आनी इन्क्वायरी जी बसला त्या टायम स्पॅना भितर त्या प्रोफेसराक सस्पेंड केल्ली आसा आनी ही सस्पेन्शन कॉपी तेमी आज प्रोड्यूस केल्ली आसा. आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून हें आमचें आंदोलन आज हांगा यशस्वी जाल्लें आसा आनी अशेंच भुरग्यांच्या हिता खातीर ABVP पयलीं आसा आनी आतांय आसतली अशें हांव तुमकां आश्वासन दितां. ओके कितें ऑर्डर कॉपी कितें बरं नांव कितें प्रोफेसराचें नांव हांव आउट करना, बट तांणी थंगा सांगलां की जी आजच्यान सस्पेन्शन ऑन इफेक्ट जातली आनी टील द फर्दर प्रोसिडींग ऑफ द इन्क्वायरी जायना त्या म्हणसर ती सस्पेन्शन ऑर्डर तांकां लागतली. हें तेमी थंगा डिक्लेअर केलें. 48 आवर्सा भितर हें जातलें फॅक्ट कमिटी रिपोर्ट येतलो तितून म्हणल्यार तांकां सस्पेंड केला. इन्क्वायरी कमिटीन आमचो कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट विनय रावत आसतलो आनी बरोबर बाकीची जी कमिटी आसा ती बसतली. तेजेर फुडलें तुमकां कळयतलें. सद्याक ते कितें तें सांगूना, बट आमचो स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव म्हणून GUSCचो प्रेसिडेंट आसतलो. ते सगळे जे प्रोसिजर आसा तो वायस चान्सेलर करतलो. वायस चान्सेलर कितें आसा तें सांगतलो. अक्षय दिलखुश शेठ सद्याक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचो गोवा विभाग संयोजक.